طيب إن شاء الله أنا كم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كم واني ماري موغا خمبه دوغا سيغنا كوبي فيديو هانا كينو غوندي هارسا كاتشانا هيجو نياكاما فاوسيغي نانتانا كيني حرام nga girdo madina nga labbay kan konne nga kinya haram nga alkawara na labbay ka ke konne to ono ngani fa yala nga kinya sallina manda sallini la anga kinya alkaba gamanya salli time nga ampayrono anna an tawafun joppa tay bota nga ne tawafun ka joppa na tawafun joppa ne minna ana joppa ruknu gay anga to nati ruknu igalo kebe kenni hajar al aswad ke summundiranga tawafun joppe ne summundira kay alkaba tonkongu nagati yane tonkongu nagati alkaba so kun tonkongu nagati bane ke kengani hajar al aswad ngana kube fa summunde nyan tawafun joppe ne non nyai anna tawafun joppe ne gel non nyan nati bismillah allahu akbar ga ke to bi chaga tawaf ke joppe na ko ibe ganya non ngani tayib anke ngana ro alkaba no ngondi holla ko ku gabe nyana ngaro te holla ke na matala sasa tonkongu nagati yan ko ke buki ga mo gobe sumundira ni ronka tawafun jopa ne rangi ngaro tike wala ke ko sangane tawafun da al kaaba nyiniti anno genye ange ngata te mange anaro nanno genya ngata tawafun wala yorini gela ngaro tike wala ke maga tandangi ni kuna na la jopa na to ko soron so ay tele kuna ya yorindi ni angana tanga telle anna soron torono ko har sa simme do ke ngamma daga naga torandi anda gana naga duyu senondi na nyanki bakanjur mun nogondi ke nangana ro tiyere awardo soro ku yori nga nga yori ndeke be amma tawafun jopa de amma har bane jopa hina na tawafun ma jope kampa yori ni na ko na ma soron toro mangalli summundira ke yere annan tawafun jopa ngela nga roti yere anna jopa nga roti yere nga roti nokosu daga anna jopa ila tagu manse gorono ngani ngama mungu tagu manse le ngani kengani lampa de da manga green nyani kenya tagu manse na no ngani so ken tagu manse angana ken tagu manse wana nanti nonyani summundira nga tawafu nan ko joppe ne non nyai tay bangane tawafu ndabarni ken summundira soronga me katta soronga me jontono puru kesu ila yin ko lallo ni non na sumbu mo be kanna hibanetu kemme katunde do kemme yontonde anga yogo torno non ngani manga yogo yontona na kenwa ayon killa to ko kendi ken junubu ken nyankoranta nanti anna karra manga na sumbua angana sumu anda sere tora la nyana baraje menta kanyana because anda soronya toro Omar mungu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agari ke summundira gada hibeko ada digam parampare ko nongani kenda sere sutu mandi hijo ngati ngallante summundini allante summunanga mame yonto nenya bari hijo ngati nga tayib anki ngana daga kemme yonto nende ko wew lato bakka kenso annan tawafun da baranna ma sere toro Umar bin Khattab ti ko cege dangani ati wat nanti ko nyananga atallante itorono allante inahana ati hagan takanya ngan taka fare ngari sallallahu alaihi wasallam agadan sumbu unkandan summuno kendi keda ko nanti summunde ke fasangun ta onyandan ka wajibin be duran haid nan tangana da bari he nakedo kya kitan kebe kana sumbu aya barajen nan pungu aya hijulla gene ma aya jumbara nan pu kebe kama sumbula angel lewe soron toro nan na soron nyonto na sumbu kebe gara togono kure ma soron toro abarajen na on abarajen na to tangen na soron nya toro kendi kuna maga du tampindi ala katu katin al kaaba ke anga karanga tawafun anna katai anga makatu katine la to bakai annan tawafun da bari tay bangana kiyono ngana bismillah allahu akbar annan kiteke nyomi summundira ke annan tawafun jopa tawafun baga jope akundude to tawafun ngana jope so ku hinu lebengi konno kunni igumbana daga khasun bil rijal igumbana kotani kunga so kenni mania igungane tawafun hananu ku sikki yorindo ku sikki yorinde hananu ku sikki ngane kenda barni anna dunga ko annan tanya joni sido ko serebe ga wurnu anta wurnu hakita an jokku jakana ko serebe ga wurnu faran sunna ngi sallallahu alaihi wasallam agananya alkaaba ke hogo Allah de kenda barna anna tede kudan nam ma soron toro always sharia ni kenye toro ndenga na ngondan awara anna ma soron toro kenni bane igu nyana kenda bar yagaren kenterenia yagaren ditanjoni ne anda munna ngure da barni aterene bana igu nyana kenda barni ado khadi igu ngane tawaf ndabarni igu ngane tawaf ndabarni ando ke kunke kundu anna bagani sellanga anna irame ke utu anna dangi dankan neke anki teke ure anna ke sumo nina ka ke kiteke ndu kunke ke baka sellanga anna tawaf ndabarni kenye kemmo way tay bangane tawaf ndabarni yagaren de igu suketa hagane tawaf ndabarni duwa usugali ngana nako
aga ngana qur'an an qara ngali ngana dua anda faham so anna to anga dua no be no konno amma nya langandenga anduana anyi merangani ansarano ndan soro ndalle munda islamin sudangani anna dua onda bari dua qere qere tenna minna kenni rukunul yamani kedo hajar al aswad kanna kem anna dua qere qere ndabarni ke na toti oda ko nanti al kaaba ni ton konguna gati ay so sumunde la kanna tawafu jopana nga daga yede alli kundu bane hillo sikko so na wadu ke sikkandi kata na gata ndike annake dua ko rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar annake dua ko ngani ke no ko bane ni dira dua yo ke dua qere qere annako no ke bane ka kutte kesu dua so gali ngana annako ke nanna al kaaba yorin tanu man metanu nyeri tayib angana yori ndeke no gondi angana yori ndeke no gondi kunta nu nyeri angana yori ndeke no gondi salli time ngana nyi no ko baga nanyi nomba be an salli ngana sallanga luta am bay jokido yori ndeke naam anna jokido yori ndeke tawaf ke nyana kundo tayib matala ngana tawaf no gondi sal an salli jun ko sabono tawaf ngana da bar salli jin nan kawani nanga salli jin nan kawani nanga angana giru madina nanti jo ndage ngama wala salli jin tanga anna ga salli jin laga bi sagani tawaf ndo bari so anga tawaf ndo bari an salli jin ngana bono tayib an salli jin ngana bono ambakka anna daga salli jin laga anga khembe no ko anga anna jopano nyanna dagi anna an tawaf ke kinyandi wala ko nanti tawaf nyana mani metanu nyeri kenta nu nyeri kana timme mare me anna mani nyana anna rakanu li salli maqam ibrahim halle khalf maqam ibrahim anna rakanu li salli no ngani ken nyanga na kata dangani geli beranga ne no ngani khalf maqam ibrahim kenya ni asororo manga no ngani al kaaba ke karanga angana dangi sumunde rek asororo manga no ngani a halle yogonu watelle ke ankai wadu susana ke ngawira mungoti wo susana yogonu al kaaba daga ne wahinda mun dabarni mare me kunsu hetar bane al kaaba kama ampa junna kenye kamanne kan danya marnan tanna yori aga danya mari kubenu kumbane dabari atanna yoriya angana kata sumundira faara alayhi salatu sunna nyanna sumbanga makatu dangai atanna yori bane amatanna do susai anna nyira mi mutanna susai on okay nsalli tike pa basai ngara kara kan nsalli guja basanga na susai la ampa junta kusuya kamande kan nya mari anna yori har kubenu ngane duwane gatini al kaaba horomandi al kaaba kama anna kenya ko nanti al kaaba horomandi naam fa anna tawaf ndo watanu yira ngana watana salli maqam ibrahim halanga makatu place kita no ngani haram geno to ando ngana haram geno ko anga salli angana no kusu kita berasu anna rakanu li salli angana ke rakanu li salli angana dugu tamare me anna sege anna zamzam jimmini ida ko nanti tayib anna zamzam jimmini zamzam jike sunna nyana min wajib be galanga makato akita yonto ngano ngani danga annan daga kempalle kitanga to ke ngamba to tawafu nyeme anna sege kata safa sege nanya kata safa usuwa safa waqisa ketu ismail magani jimmu na ganyi daga na liye ke baganya da barni fa kusanya ngoma Allah bati nga sunna wa ba ibrahim da bari fara alayhi salatu wassalam qala da bari so kada angana dugu ta tawaf kana rakanu li salli anna sege kata safa antel ngono kata safa wallahu ta'ala a'lam wa a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.